Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Putra Wijaya dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on Cisco Packet Tracer dengan di modul 13.3.12. Configure a WPA2 Enterprise WLAN on the WLC. Lalu di sini ada dressing table ya, yang dimana ada 7 device, 6 device, dan juga ada sebuah topologi di sini. Lalu masing-masing device sudah terkonek interface dan juga IP address yang diatur. Lalu kita lanjut ke objektif. In this activity, we will configure a new WLAN on a wireless LAN controller atau WLC, including the VLAN interface that it will use. We will configure the WLAN to use a radio server and WPA2 enterprise to authenticate users. You will also configure the WLC to use an SNMP server. Sini kurang lebih objektifnya ada 7. Yang pertama, configure a new VLAN interface on a WLC. Configure a new WLAN on WLC. Configure a new scope on the WLC internal DHCP server. Lalu configure the WLC with SNMP settings. Lalu configure the WLC to user a radio server to authenticate WLAN users. Lalu secure a WLAN with WPA2 enterprise dan connect host to the new WLC. Di sini kita langsung masuk ke instruction ya. Pada bagian pertama, create a new WLAN. Lalu langkah pertama, create a new VLAN interface. Open the browser from the desktop admin PC. Lalu kita buka web browser. Ini untuk IP WLC-nya ya. Kita copy aja. Kita paste. Namanya PS, lalu go. Nah, di sini sudah ini. Lalu kita login. Username-nya admin dan passwordnya Cisco 123. Tunggu sebentar. Yap. Klik the controller menu. Ini controller. And then click interface. The menu adalah you will see the default filter interface and the management interface to which you are connected. Lalu klik the new button. Lalu interface name-nya WLAN 5. WLAN 5. VLAN ID-nya 5. Apply. First, configure to the interface to use physical port number 1. Multiple VLAN. Interface can use the same physical port because the physical interface are dedicated trunk ports. Kita ini ya, port numbernya kita ganti jadi 1. Lalu kita masukkan IP address-nya di sini. Ya, IP address-nya ini ya. NetMask dan juga gateway-nya 192.168.5.254. Lalu untuk NetMask-nya 255.255.255.0. Lalu 192.168.1.
5.1. Untuk primary DHCP servernya sama dengan gateway-nya ya. 5.1. Lalu be sure to klik apply. Ini sebentar kita ini dulu ya. Kita apply. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita lanjut ke langkah kedua, configure the VLC to use a radius server. Klik the security on menu the VLC. Lalu klik the new button. Lalu the radius before user account information that is on the server. Conditions and click apply. Oke, kita memasukkan IP ya, IP ini. Masukkan IP radius ini ya. 172.31.1.254. Lalu untuk share secretnya tadi itu ialah ini ya, Cisco 123. Cisco 123. Lalu confirm secretnya juga Cisco 123. Lalu klik apply. Oke, lanjut ke langkah ketiga, membuat sebuah WLAN baru. Klik the WLAN, lalu klik create new, lalu use the name profile ID-nya floor 2 employees, SSID-nya SSID 5, ID-nya 5, lalu klik apply. Nah, lalu now that the WLAN has been created, you can configure features of the network. Klik enable. Ini ya. Lalu choose the VLAN interface from ini kita ganti jadi WLAN 5. Lalu go to the advanced tab. Kita scroll ke bawah. Ini kita enable ya, local out dan flex local network, lalu apply. Lalu lanjut ke langkah keempat, yaitu configure WLAN security. Klik the WLAN ID of the network, klik the security tab. Di WLAN, klik security tab. Security tab, lalu underline diganti jadi WPA plus WPA 2. Lalu WPA polisi. Klik enable. Lalu klik the servers. Open the drop down next to server 1. Ini IP ya. Lalu apply.
Tunggu. Oke, nah kita lanjut ke bagian kedua, configure a DHCP scope and SNMP. Angka pertama, configure a DHCP scope. Di sini klik the controller menu and then click interface. Klik the management. Lalu masukkan primary DHCP server. Yang ini diisi jadi 192.168.200.254. Internal DHCP server, DHCP scope. Lalu kita buat new, scope name-nya name scope the wired management, lalu apply. Setelah itu kita klik wired management-nya. Nah, ini untuk full stack address, ikutin yang di sini ya. Full stack address-nya 192.168.200.240. Lalu full and address 192.168.200.249. Lalu statusnya enable. Portnya itu 192.168.200.0 ya. Lalu netmasknya 255 0. Lalu default routernya 192.168.200.1. Lalu kita klik apply. Oke, di sini sudah. Lalu kita lanjut ke langkah kedua, configure SNMP. Kita ke manajemen menu, lalu klik SNMP in the left hand menu, klik tab recover and then new. Enter the community name is VLAN SNMP. IP address-nya 172.31.31.254. Status enable, lalu apply. Oke, di sini kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu connect host to the network. Step 1, configure a host to connect to the enterprise network. Klik wireless host, lalu klik PC wireless app, lalu klik the profile, lalu klik new, namanya WLC net. Setelah itu klik advanced setup, verify that is SID 5
SSID 5. Lalu security-nya WA WPA2 Enterprise. Lalu klik next. Login name-nya user 1. Passwordnya user 1 pas. Lalu klik next. Lalu klik save. Verify di profil and select lalu create new file, lalu klik VLC-net, lalu kita connect. Oke. Post to PC wireless up. Di sini sudah completion sudah menjadi 100% ya. Open a command prompt, lalu kita ping switch 1 dan default gateway. Kita ping switch 1 ya. Kita ping aja ini, kita copy, kita ping, lalu kita paste, enter. Kalau berhasil. Sini tidak berhasil ya untuk ping switch 1. Coba kita radius server ya. Radius server. Kita copy, lalu kita ping. Still enter. Oke, di sini gagal ya. Request timeout. Tapi di sini completionnya sudah 100%. Yang dimana berarti saya sudah mengerjakan semua perintah ataupun assignment yang ada di modul 13.3.12 tentang configure a WPA2 Enterprise WLAN on the WLC. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan ataupun saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.